কি বলছো চিকি? কি বলছিলে বলো? মাম্মা মাম্মা কি? হ্যাঁ বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আরো কিছু বলবে? কিছু আছে বলতে? আরো কি বলছো চিকি? আচ্ছা আচ্ছা, এই ওকে কথা বলতে দে। কি বলছে সর? কি বলছো বাবু? চিকি কি বলছো সোনা? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা আমরা কোথায় যাব ঘুরতে? আচ্ছা যাব ঘুরতে। তো ইধারা ইধারা, হ্যাঁ রে কি বলছিলে চিকি? হুম, बोलो बोलो बेटा। बोटा ओ मेरा बोटा, सोना सोना बोटो। की बोलছিলে बाबू? अच्छा। हम्म, फिर उसको बोलने दो बेटा, बात कर रही है वो, बात करो बेटा। चिकी तुम तो परेशान करते हो उसको। चिकी चिकी, देखो बात कर रही थी, बात भी नहीं करने दे रहे हो। मम्मा